Hey guys, and welcome back to my channel. So, kung wala pa mo nakasubscribe sa akong channel, please subscribe for more videos. So, natay guitar and ukulele tutorials, na match tutorials, o natay DIY projects and repairs. So, this time, yung napotag guitar tutorial. So, kani is i-request ni siya ni Miss Micah Barcial. So, ang iyang request is Lapida sa Gugma by Ossified. So, una to sa intro. So, first chord is G. Next is G/F sharp. So, G/F sharp. Next is E minor. So, niya is A minor. So, ang A minor itong gamitin is tiring A minor. Ipit sa 5th fret. Then, so niya is A/G sharp. A minor/G sharp chord. Niya G. Niya D. Then, sunod niya balik is G/F sharp, E minor, C, niya D. The next is ang verse. So, sa verse is G/F sharp, E minor, C, O, P. Bali, mga is the chord sa second part sa intro. Then, the same na kaya po na yung chord pattern yung gagamit sa chorus. Ikaw ako sa suwan na kalimtan. La 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 tanan. Na 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 na. Chorus. Kau aku, kau aku, musuh sembunyimu, senatang aku, kau aku. Second verse. Next na part niya is ang ad-lib. So, sa ad-lib is katurang first part sa intro may gamiton. Buhaton to kaduha.
So, mo itong mga chords o chord patterns na gigamit sa kanta nga Lapida sa Gugma by Ossified. So, thank you for watching and see you next time.